wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Semangat untuk senantiasa mempertahankan perilaku wujud ketakwaan diri adalah anugerah tersendiri. Istiqomah adalah kekuatan yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud dari perilaku bertakwa adalah duduk berdiam di masjid, di mana fadilah keutamaan duduk berdiam di masjid termasuk ibadah yang utama, ciri tanda amal orang yang bertakwa dan merupakan nilai luhur pelaku kebajikan. Tidak ada yang mampu istiqomah melakukannya kecuali orang mukmin yang ikhlas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-masajidu basatinul mu'minin wal munafiq fil masjidi kat-tayri fil qafas." Masjid adalah taman bagi orang-orang beriman. Keberadaan orang munafik di dalam masjid seperti burung yang terkungkung di dalam sangkar. Sepatutnya bagi orang yang beriman untuk melakukan niat ketika duduk di masjid setidaknya ada 12 panduan yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus dalam kitab beliau yang terkenal Kitabun Niyat. Yang pertama, berniat menunaikan sholat berjamaah dan menjaganya, sehingga akan memperoleh pahala yang berlipat seperti yang telah disampaikan oleh sang pembawa risalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pahala berjamaah melebihi pahala sendiri 27 derajat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di atas mimbar, dan itu adalah akhir khutbah beliau sebelum meninggal. Wahai manusia sekalian, barang siapa salat 5 waktu sesuai waktunya dan dengan berjamaah, maka ia akan melewati jembatan Sirat seperti kilat yang menyambar, dan ia akan dikelompokkan bersama orang-orang yang utama. Serta pada hari kiamat nanti wajahnya bersinar laksana sinar bulan purnama. Setiap hari jika ia mampu menjaga salat berjamaah sesuai waktunya, ia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang kedua, niat menyesuaikan apa yang dilakukan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahya sunnatan min sunani fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah." Siapapun yang menghidupkan sunnahku, maka aku akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Yang ketiga, berniat untuk memperbanyak berkumpul dengan kaum muslimin agar supaya menuai keutamaan yang melimpah. Di antaranya adalah digolongkan menjadi orang yang selamat, walaupun sedari awal tergolong orang-orang yang terhindar dari kehancuran.
sebagaimana disabdakan oleh Nabi, man kaththara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang mengikuti atau memperbanyak kalangan mayoritas suatu kaum, maka ia termasuk di dalamnya. Ini juga semakna dengan hadis majalisudz dzikri fil masajidi yaqulullahu ta'ala malaikati humul qaumu la yashqa jalisuhum. Majlis zikir yang diadakan di dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikatku, mereka tidak pernah merasa bosan duduk di majlis zikir. Tidak celaka orang yang ikut serta bersama mereka. Yang keempat, niat untuk melazimkan solat setelah solat. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Maksud dari melazimkan di sini dimaknai adalah melazimkan diri berada di masjid dengan cara menunggu solat seusai solat. Yang kelima, diniatkan untuk mengekang pendengaran, mengekang pandangan, mengekang lisan maupun seluruh anggota badannya dari hal-hal yang dilarang dengan cara berdiam di dalam masjid. Disebutkan bahwa Sayyidina Utsman bin Mas'un radhiyallahu an mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bumi telah membuatku merasa tidak nyaman untuk melakukan apa yang diajak dan diperintahkan oleh jiwaku." Lalu Nabi bertanya, apa yang diajak dan diperintah oleh jiwamu? Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, ia menyuruhku untuk seperti rahib, berperilaku seperti kehidupan seorang rahib, para pendeta. Rasulullah SAW bersabda, tenanglah wahai Utsman, perilaku rahib bagi umatku adalah menunggu solat seusai solat. Yang keenam, diniatkan untuk beriktikaf di masjid sampai keluar dari masjid. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, ini adalah ucapan beliau, inna minal a'mali ma la yuhsa thawabuha wa innaha al-i'tikaf. Termasuk amal yang tiada terbatas pahalanya adalah beriktikaf. Yang ketujuh, diniatkan untuk mendengarkan ilmu serta mengikuti halaqah zikir agar memperoleh pahala yang begitu besar. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi, man ghada ilal masjidi yadhkurullaha aw yadhkuru rabbah kana kal mujahidi fi sabilillah. Siapa saja yang bergegas menuju masjid untuk zikir kepada Allah, maka pahalanya seperti seorang pejuang di jalan Allah. Yang kedelapan, diniatkan supaya dipertemukan teman di jalan Allah, karena hal itu akan memberi manfaat bagi dirinya dan dapat menolongnya setelah meninggal nanti. Yang kesembilan, diniatkan menunggu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan rahmatnya.
Yang ke-10 diniatkan untuk meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan terhadap sesama manusia terkait hak-hak adami, karena menghindari murka atau kemarahan dari sesama. Sebagaimana hadis yang disabdakan baginda Nabi SAW, "Astahi minallah kama astahi minar rajulis salih min qaumih." Malulah engkau kepada Allah sebagaimana kamu malu pada laki-laki saleh di antara kaummu. Kemudian yang ke-11 diniatkan supaya terhindar turunnya siksa Allah, sehingga akan mendorongnya bersikap zuhud, menggunakan waktu di dunia sebaik-baiknya. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, jika siksa turun dari langit, maka yang akan terselamatkan adalah ahli masjid. Lalu dikatakan, petir itu tidak akan menyambar orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang 12, diniatkan bertemu dengan saudara atau teman di jalan Allah, sehingga pertemuannya di masjid adalah pertemuan karena Allah dan mendapatkan pahala yang banyak. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله